Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap menjawab hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, sekarang kita akan menggunakan tenses, yaitu future, past, dan juga present continuous ya, khususnya dalam hal continuous. Nah, di sini sudah ada beberapa kalimat. Nah, di sini kan ada nih yang dalam kurung ya. Nah, ini nanti kita akan ubah menjadi tenses, oke? Nah, contohnya di sini, Rika, can you come and help me to leave the table? Terus, I'm sorry, I can't. I fry banana. Nah, fry-nya di sini kita harus ubah. Kejadiannya itu sedang berlangsung, apakah udah berlangsung, apa akan sedang berlangsung. Nah, kalau di sini percakapan ya, kalau dilihat dari percakapan kan ya saat ini sedang berlangsung lah ya. Jadi kita akan menggantinya nih. Can you come and help me to leave the table? I'm sorry, I can't. I'm frying. Nah, saya sedang menggoreng pisang. Jadi kan, dapatkah kamu membantu saya untuk memindahkan meja gitu ya? Maaf, aku nggak bisa karena aku sedang menggoreng pisang. Jadi kejadiannya sedang berlangsung. Nah, kemudian nomor 2 juga, look, the children are very happy outside. They play football in the rain. Nah, kita akan mengubah play-nya ini kira-kira menggunakan apa gitu ya. Sama dengan halnya yang lain juga. Oke, aku sudah menuliskannya di sini. Oke, ini dia. Nah, ini tadi contohnya ya. I'm frying banana. Oke, kita langsung mulai aja. Number 2. Look, the children are very happy outside. Look, lihat, anak-anak sedang sangat bahagia di luar. They are playing football in the raining. Karena kan kejadiannya sedang berlangsung saat ini karena lihat. Otomatis kejadiannya sedang berlangsung. Nah, kita menggunakan present continuous. Oke, lanjut. Number 3. I know that sun usually shine brightly in Ambon. Aku tahu bahwa matahari biasanya bersinar sangat terang di Ambon. But when I went there for a short tour last December, tapi ketika aku pergi ke sana untuk liburan pendek last December, akhir Desember, the sun was not raining at all. Nah, karena kan kejadiannya kemarin tuh udah pergi dulu last December. Berarti kita menggunakan past continuous. Was not shining at all. Matahari tidak sedang bersinar. It was cloudy every day. Itu sangat berawan setiap hari. It was raining again and again. Berarti menggunakan past continuous juga karena masih membahas kejadian yang kemarin. Oke, lanjut. Number 4. After almost 3 weeks with a lot of schoolwork, setelah hampir dari 3 minggu with a lot of schoolwork, dengan banyak tugas sekolah, I'm glad. Ini glad ya. I'm glad that the school is holding sport and art competition this week. I'm glad, saya sangat bangga atau bahagia that the school, bahwa sekolah is holding, sedang mengadakan an art competition this week. Okay. I'm taking part in solo singer competition. Saya mengambil bagian sebagai ikut dalam kompetisi menyanyi solo. Last year, I didn't take part in the competition because I was having very bad sore throat.
Last year, tahun lalu aku tidak mengambil bagian dalam kompetisi karena saya sedang, karena kejadiannya kemarin ya, berarti pas. Nah, sedangkan ini tadi present. Karena kejadiannya sekarang gitu. Nah, karena kemarin dia cerita bahwa tahun lalu berarti menggunakan past continuous, a very bad short truth. Jadi dia sedang sakit tenggorokan yang sangat berat gitu. Oke, lanjut number 5. My uncle is very good badminton player. Kakek paman ya, uncle is very good badminton player adalah pemain badminton yang sangat baik. Now he is practicing hard for the Mayor Cup next week. Berarti kan kejadian now, karena di sini ada now. Kejadiannya sekarang, berarti kita menggunakan present continuous. He is practicing hard for the Mayor Cup next week. 2 days ago, when I went to his house to ask him to cut my hair, he was not at home. 2 days ago, 2 hari lalu, when I went to his house, ketika aku pergi ke rumahnya, to ask him to cut my hair, untuk memintanya memotong rambutku, he was not at home. Dia tidak ada di rumah. My aunt said, tanteku bilang, he was practicing badminton in the sport hall. Tanteku bilang bahwa dia sedang berlatih badminton di lapangan olahraga. Nah, karena kejadiannya kemarin 2 days ago, berarti kita menggunakan past continuous. He was practicing. I understand I should not disturb him now because he is preparing for the match. Saya paham bahwa seharusnya aku tidak mengganggunya sekarang karena he is preparing, karena dia sedang menyiapkan for the match, untuk pertandingan. Terus, next week I will have no time to play around because I will be watching all his match. Next week, minggu depan, I will have no time. Aku tidak ada waktu to play around, untuk bermain ke sekitar, because I will be watching all his match, karena aku akan sedang melihatnya bertanding. Berarti menggunakan future, karena kan kejadiannya next week, minggu depan. Oke, lanjut number 6. Ini karena percakapan secara langsung, kita cek apa ya tenses yang digunakan. Oke, more than 10 people from our class are going to jogging up the Cimacan Hill next Sunday. Are you coming? Lebih dari 10 orang dari kelas kita akan pergi lari the Cimacan Hill next Sunday. Are you coming? Apakah kamu akan datang? Terus si Harni ya ini. I'm sorry, I cannot go with you. A niece of mine will be celebrating her 15th birthday. I'll be attending her party. Aku tidak bisa, I cannot go with you. Aku tidak bisa datang denganmu. A niece, sepupu of mine, sepupuku ya, will be celebrating, akan sedang merayakan her 15th birthday. Ulang tahun ke-15. I'll be attending her party. Aku akan sedang menghadiri pestanya. Berarti menggunakan future. Ini juga future. Future continuous. Ini juga future continuous. Oke. Lanjut. The thief broke in when everyone was sleeping very soundly. Unfortunately, he tripped over something and bumped his head on the big cupboard. So Mom and Dad woke up. With my mom's help, my father could catch him while he was trying to get up. When I woke up because of the noise, I was surprised. My father was trying to the thief to the chair, and my mother was calling the police. I'm very proud
of my brave parent. The thief broke in when everyone was sleeping very soundly. Pencuri merusak ketika semua orang sedang tidur. Berarti kejadiannya kemarin ya, was sleeping. Unfortunately, he tripped over something and bumped his head on his big cupboard. Sayangnya, curi itu menabrak sesuatu di kepalanya dengan cupboard. So may mom and dad woke up. Jadi ayah dan ibuku terbangun. With my mom helps, my father could catch him while he was trying to get up. Dengan bantuan mamaku, my father, ayahku dapat menangkapnya ketika dia mencoba untuk bangun. Jadi ya pencurinya nabrak cupboard tadi ya. When I woke up because of noise, ketika aku bangun karena keributan, I was surprised. Saya sangat terkejut. My father was tying the thief to the chair. Jadi ayahku sedang mengikat pencuri itu di kursi. And my mother was calling the police. Dan mamaku kemarin itu menelpon polisi. I'm very proud of my brave parents. Aku sangat bangga dengan keberanian orang tuaku. Nah, ini karena dia menceritakan kejadian yang kemarin, berarti menggunakan past continuous. Semuanya ya, past continuous. Oke, lanjut. Number 8, the last. One of the happiest moments in my life is having a family gathering in my grandma's house once a year during the school holiday. Salah satu kebahagiaan, momen paling bahagia in my life is having family gathering adalah melakukan pertemuan keluarga in my grandma's house, di rumah nenek, once years pada tahun selama the school holiday, libur sekolah. Everybody keep talking and laughing. Semua orang tetap tertawa, berbicara dan tertawa. My aunt and uncle were still talking happily when I woke up at 1 last night. Bibi dan pamanku were still talking. Dulu itu ya, tetap berbicara happily dengan happy when I woke up at 1 last night. Ketika aku terbangun di suatu malam. At this moment, while they are preparing the lunch, pada sewaktu-waktu ketika mereka sedang menyiapkan the lunch, makan siang, they are talking noisily in the big kitchen. Mereka berbicara dengan ricuh ya, gimana ya, dengan rame gitu. In the big kitchen, di dapur yang besar. And I'm sure they will be talking until they go to bed late tonight. And I'm sure, dan saya yakin bahwa mereka akan sedang berbicara until they go to bed late tonight. Dia akan sedang berbicara sampai telat malam ya, sampai malam ini. Oke, itu dia sedikit pembahasannya. Oke, aku akan scroll lagi ya. Mungkin kalian nanti bisa di pause dulu. Oke, kalau kalian ingin mencatat. Nah, ini dia pembahasannya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.